आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। बेटा, जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना प्रॉब्लम की वजह से यूनिवर्सल हाई स्कूल ने ऑनलाइन लेक्चर्स का इंतज़ाम किया है। उस हवाले से मैं आपकी टीचर मिस इकरा क्लास 6 से आपको इस्लामियत पढ़ाऊँगी। ये मेरा दूसरा लेक्चर है। लेक्चर नंबर 1 में हमने अल्लाह पर ईमान, सबक नंबर 2 अल्लाह पर ईमान की 7 स्टेटमेंट्स पढ़ी थी, जिसमें हमने अल्लाह पर ईमान क्यों ज़रूरी है, अल्लाह पर ईमान क्या कहलाता है और कलमे की अदायगी में किस चीज़ की गवाही दी जाती है, इन 3 बातों के बारे में तफसील से पढ़ा था। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है, लेकिन उससे पहले मैं आपको होमवर्क टैली करवा देती हूँ, जो कि मैंने आपको कल 3 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिए थे। जी, क्वेश्चन नंबर 1 था ईमान क्या है। ईमान दरअसल कलमे को ज़बान से अदा करके सच्चाई की गवाही देने का नाम है। क्वेश्चन नंबर 2, कलमे की ज़बान से अदायगी का मतलब किन चीज़ों पर यकीन रखना है। कलमे की ज़बान से अदायगी दर्ज झैल चीज़ों पर यकीन रखना है। अल्लाह की वहदानियत, सफ़ात, मौजूदियत मानना, तकदीर पर यकीन रखना, फ़रिश्तों पर यकीन, रसूलों पर यकीन, अल्हामी कुतब पर यकीन रखना। अल्लाह पर यकीन किसे कहते हैं? अल्लाह एक है, वही पूरी दुनिया का मालिक है, सिर्फ वही ज़ात इबादत के लायक है, हमें इसी से मदद मांगनी चाहिए, यही यकीन अल्लाह पर यकीन कहलाता है। बेटा, ये 3 सवाल आपको होमवर्क के लिए दिए थे। मैं उम्मीद करती हूँ आपने अपना होमवर्क कर लिया होगा और अपना काम याद भी किया होगा। अब आते हैं अपने लेक्चर नंबर 2 की तरफ। सबक नंबर 2 अल्लाह पर ईमान, सफ़ा नंबर 2। स्टेटमेंट नंबर 8 से देखिए। पहले मैं रीडिंग करूँगी और उसके बाद आपको डिटेल बताऊँगी। सूरह फातिहा में इरशाद बारी ताला है, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है, बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला है, बदले का दिन का मालिक है, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। सूरह फातिहा को ना सिर्फ दिल से मानना चाहिए बल्कि इसका इकरार भी करना तमाम मुसलमानों पर फ़र्ज़ है। यही वजह है कि सूरह फातिहा को नमाज में लाजिम करार दिया गया। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस शख्स की नमाज नहीं जिसने सूरह फातिहा नहीं पढ़ी। जो लोग अल्लाह पर सच्चे दिल से ईमान लाते हैं वो हमेशा कामयाबी की मंजिल पर गामज़न रहते हैं। अल्लाह पर ईमान के 2 तरीके हैं। पहला, तौहीद का इकरार किया जाए, दूसरा, अल्लाह की नेमतों का शुक्र हर वक्त अदा किया जाए। इरशाद बारी ताला है, और मेरा शुक्र अदा करो, मेरी नेमतों का कुफर ना करो। बेटा, ये हमने स्टेटमेंट नंबर 8 to 12 आज पढ़ी हैं। इन स्टेटमेंट्स में क्या बताया गया? सबसे पहले तो सूरह फातिहा। सूरह फातिहा आपको पता है हर नमाज में पढ़ी जाती है। कौन सी सूरत है? अलहम्द शरीफ, जिसे आप अलहम्द शरीफ भी कहते हैं। इसमें क्या कहा गया है? तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब, बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला है, बदले के दिन का मालिक है, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। इसमें ये बात बता दी गई है वाज़िह तौर पर कि तमाम तारीफ़ें सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लिए हैं। पूरी कायनात का खालिक, यानी पूरी कायनात को, पूरी दुनिया को तख्लीक करने वाला अल्लाह ताला है, जो कि बहुत ही मेहरबान, निहायत रहम करने वाला है। और हम किससे मदद मांगते हैं? सिर्फ अल्लाह ताला से मदद मांगते हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है कि सूरह फातिहा में इरशाद बारी ताला अल्लाह पर ईमान के लिए क्या है, तो आप उसमें ये तर्जमा लिखेंगे। सूरह फातिहा को ना सिर्फ दिल से मानना चाहिए बल्कि इसका इकरार भी करना। सिर्फ दिल से मानना काफ़ी ही नहीं बल्कि इसका इकरार भी करना हम सब पर फ़र्ज़ है। यानी अल्लाह ताला को वाहिद व यकता मानना दिल से और ज़बान से हम सब पर फ़र्ज़ है। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने सूरह फातिहा को नमाज में लाजिम करार दे दिया गया। हमारी नमाज सूरह फातिहा के बग़ैर मुकम्मल हो ही नहीं सकती। हर रकत में सूरह फातिहा लाजिम है। हम हर रकत में सूरह फातिहा पढ़ते हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस शख्स की नमाज नहीं जिसने सूरह फातिहा नहीं पढ़ी। मतलब सूरह फातिहा के बग़ैर हमारी नमाज ही नहीं है। जो लोग अल्लाह पर सच्चे दिल से ईमान लाते हैं वो हमेशा कामयाबी की मंजिल पर गामज़न रहते हैं। जो लोग अल्लाह ताला पर ईमान लाते हैं, अल्लाह ताला को वाहिद व यकता मानते हैं, अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, तो वो लोग हमेशा हर मंजिल में कामयाब होते हैं। दुनिया और आखिरत दोनों में ही उन्हें बहुत कामयाबी मिलती है।
اللہ پر ایمان کے کتنے طریقے ہیں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے. تو اللہ پر ایمان کے 2 طریقے ہیں. پہلا توحید کا اقرار کیا جائے، یعنی آپ اللہ تعالیٰ کو واحد و یکتا مانیں، اللہ تعالیٰ کے وحدانیت کا اقرار کریں. اور دوسرا اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی نعمتیں عطا کی ہیں. ہمارا اپنا وجود اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. الحمدللہ ہم لوگ صحیح سلامت، ہماری ہر چیز مکمل ہے. آپ دیکھتے ہیں دنیا میں بہت سے لوگ اپاہج ہیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مکمل انسان کی صورت میں پیدا کیا. تو اس چیز کا شکر ادا کرنا. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتیں، سورج، چاند، ستارے، ہوا، پانی، مٹی، ہر چیز اللہ کی نعمت ہے. پھل پھول، کھانا، ہر چیز، بارش، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بار بار شکر ادا کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے. آپ نے وہ سورت پڑھی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سورہ رحمان کی یہ آیت جو بار بار ہر جگہ پر بتائی جاتی ہے. اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. مطلب اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم کس کس کو جھٹلائیں گے، ہم کس کس کو ماننے سے انکار کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ہر وقت شکر ادا کرنا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور میرا شکر ادا کرو، میری نعمتوں کا کفر مت کرو. مطلب میں نے تمہیں اتنی نعمتیں عطا کی ہیں، ان کا کفر نہ کرو، ان کا شکر ادا کرو. اللہ تعالیٰ سے شکایت ہی نہیں کرنی چاہیے کہ ہمیں یہ نہیں ملا اور ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا، ایسا کیوں. ایسا نہیں بیٹا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے. الحمدللہ اس نے ہمیں ایک مکمل زندگی دی. ہم رات کو سوتے ہیں، ہم سارا دن میں کتنے گناہ کرتے ہیں، لیکن ہمیں صبح کا سورج اللہ کی طرف سے میسر آتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے ہمارے لیے. تو ہمیں شکر اللہ تعالیٰ کا ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے. جو شخص اللہ تعالیٰ کا ہر وقت شکر ادا کرتا ہے، اللہ پاک اس سے خوب راضی رہتا ہے اور کبھی بھی اس کو مایوس نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول و منظور فرماتا ہے. بیٹا یہ ساری سٹیٹمنٹس آپ نے یاد کرنی ہیں. یہ آپ کے آبجیکٹو کی صورت میں بھی آ سکتی ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو لیکچر نمبر 1 میں بھی بتایا تھا. اس کے علاوہ کچھ کویشچن میں نے آپ کے ان سٹیٹمنٹس میں سے نکالے ہیں جو کہ آپ اپنے ہوم ورک میں کریں گے. دیکھیے اسی طرح سے آپ اپنا پیج مکمل طور پہ ریڈی کریں گے. اور یہ 2 کویشچن ہیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ کویشچن نمبر 1 ہے. کویشچن نمبر 2، اللہ پر ایمان کے کتنے طریقے ہیں؟ یہاں پر آپ نے کتنے طریقے ہیں وہ بھی لکھنا ہے، اور وہ کون کون سے طریقے ہیں وہ بھی لکھنا ہے. اور آپ نے اپنا یہ کام اچھے سے یاد بھی کرنا ہے. اپنا کام لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے، کیونکہ آپ کے جب ایگزامس ہوں گے تو پھر آپ کو یاد کرنے میں پرابلم نہیں ہوگی. اسی لیے جو بھی لیکچرز آپ کو دیے جاتے ہیں ان کو ساتھ ساتھ یاد کیجئے. اپنے کام کو مکمل ساتھ ساتھ کیجئے. بیٹا اپنا وقت ہرگز ضائع نہ کریں. جو لیکچرز دیے جا رہے ہیں، جو ہوم ورک دیا جا رہا ہے، وہ ساتھ ساتھ مکمل کریں اور ساتھ ساتھ یاد کریں. اپنا بہت سا خیال رکھیں. کل کے لیکچر میں انشاءاللہ لیکچر نمبر 3 میں ہم اللہ پر ایمان کا لاسٹ پیراگراف، جو لاسٹ 6 سٹیٹمنٹس 7 سٹیٹمنٹس بنتی ہیں، وہ ہم پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے محبت جس میں. اور یہ ہوم ورک میں آپ کو کل کے لیکچر نمبر 3 میں ہی ٹیلی کرواؤں گی. اللہ حافظ.